Ayan, ito. Ayun pala. Dito na tayo sa Glico. Yeah, mamili kami ng takoyaki. Meron pang mga octopus. No? Ramen, yeah. Strawberry mochi guys, 400 yen. Meron sila ditong eye drop. 10 yen. Sarap. Alright guys, pababa na tayo ng Osaka. Yeah. So yun guys, dito na tayo. Ayan, Osaka Namba. Touchdown. Dito na tayo, Osaka Namba. Osaka Namba na tayo, yes. Let's go. Dotonbori, exit 14. Tara. Ayan. Paglabas na, pag-akit mo ng hagdan, ito na. Kanan ka, ayan, may kita mo itong mga to, oh, gaganda. Mga 3D, ano. Ayan, oh, takoyaki. Diba? Kukuru. Meron yung dragon. Yan, pag dumaretso tayo doon pa Dotonbori na. Dito, tapos doon. Dotonbori na tayo guys. Ayan, pupuntahan natin yung ano, sikat na Glico Man sign o Running Man. Ay. Ta. Oh, may takoyaki din dito. So yun yung crab. Nagalaw. Nagalaw yung crab. Shochiko the dining. Ito, dito. Oh, yun yung Ferris wheel, oh. Donkey Ferris wheel. Ayan, ito. Ayun pala. Oh, ayan, madaming tao eh. Ayan mo sa harangan. Ito, dito tayo dali. Yan, nakita yung ano. Dito na tayo sa Glico. Picture na. Shinsaibashi. Ito, Shinsaibashi. Shinsaibashi.
Pwede ba bumaba? Tara, baba tayo. Para mas maganda. Dito. Mas madami din tao. Yeah, sila. Alright, KSTJ na yan. KSTJ! So guys, punta naman tayo sa secret spot sa pagpicture ng Glico. Ayan guys, dito siya. First floor, Glico photo spot. So tara guys, try natin. Ayan siya, may pila. Di naman ganun kahaba yung pila. So guys, libre pala to, so no entrance fee. So pipila lang tayo dito. Wait lang natin yung turn natin. Yan, isa tayo mag-picture. Lamig. Shinsaibashi. Uy, meron ganyan sa atin na. Sa Divisoria yata binili. Hindi ka nali ko. Pinoy yan. Lahat na lang no? Tsutaya. Bisobashi. Starbucks. Then guys, hanap naman tayo ng mga kainan. Mga street foods dito sa Dotonbori. Dito? Wala dyan. Ay no, daddy, mga damit. Ayan guys, yung famous na king crab. Boteju. 여유가 있다는 게 Yan, souvenir. Mario. Mascara. Ito, oh. Oh, ano to? Laruan. Don't eat in. Oh. Ngayon, nakatali yung aso. Si Snoopy pala. So, takoyaki oh. 일본어 식사 가능하세요? Yes.
Yun naman, tonkatsu. Meron din. Sushi zanmai. Liko. Ano to? Corn dog. ₱350 dito. Orange juice. Takoyaki ulit. Puro takoyaki. Karaoke. Yeah. So tara guys, bili na tayo ng takoyaki. Ayan, bagong luto pa. Ah, to? 4 pieces. Para tigis. Yan. Ano dito? Yan, Ilang pieces? 4. Yan. to? Ba't dalawa? Same lang siguro. Yun, nalaglag sa baba. Lalagyan na niya ng Yan guys, legit at authentic ang baby octopus nila dito. Sarap. Yan guys, ang sarap. Makakatikim na tayo ng authentic na takoyaki. Yung 3 yung amin. Wow. Arigatou gozaimasu. Yes. Wow, sarap. Mainit pa. Ayan, bumili kami ng takoyaki. Meron pang mga octopus. No? Baby octo. Baby octopus, legit. Ayan. Kainin na. Magkano yan? Magkano bili? 600 yen. 600 yen. Photo lang. Try namin yung takoyaki. Hindi siya nakadikit. Yun oh. Kaya? Sarap? Try natin. Daming tao dito. Dapat pag pupunta kayo dito, hindi kayo bumili ng takoyaki. Masarap, legit, authentic na takoyaki. Tempura. So guys, try naman natin to. Mitarashi dumpling. Kasi madami ko kayo. Mitsarashi dumpling. Malambot. Saka matamis. Matamis, malambot. Walang wifi yun. Wow. Parang mochi. Alright, so bili naman tayo ng may inom. Ayan, may mga damit din sila dito. Family Mart. My favorite. Milk tea. Hot milk tea. Dotonbori manhole guys. Yeah. So yun, pakainin natin sila. Ayan na. Ayan. Nakita niya na agad oh. Magaling, magaling. Dalawa pa. Nagagawang pa.
Inaaway niya. Oo, huwag kayo mag-away. Oo. Ay, yung isa naman. Wala ko na lang yung isa eh. Oh, nangangawad. Bigyan ko siya. Oh, Inaaway. niya. Nagbahay yung isa. Kaya. Oh. Oh. Ayun. Inaaway niya talaga. Inaaway talaga. Alright, ramen naman tayo guys. Yes. Alright, try naman natin yung ramen. Oh, sarap. Mainit-init pa. Then guys, lagyan na natin ng toppings. Ayan, kimchi. Ito, ano to? Kangkong ba to? And garlic. Alright, let's eat. Ramen, yeah. I made it to Japan na dahil na-try ko na yung ramen, yeah. Alright, let's try. Try na natin. Authentic noodles. Anghang talaga. Ano to? Beef? Beef. Pork. Beef. Pork. Pala pork. Dessert naman tayo. Yan, melon bread. Yan, ang cute oh. Nagalaw. Meron ditong melon pan, pwede din may vanilla ice cream, 500 yen. Green tea ice cream, 600 yen. Pag strawberry naman, 800 yen. 2 pieces, 1.5 yen. Okay. Ayan. Which one? This one. Okay. Vanilla ice cream. Thank you. 500. 500. It's a vanilla. Wow. So many ice cream. Yeah. 500, thank you. 500 yen. Thank you very much. Thank you. Arigatou gozaimasu. Yes. Ayan siya guys. Oh. Yeah, medyo crunchy yung ano, bread niya. Tikim lang tayo, tikim. Oy. Wow. Ayos. Tapos na tayo sa melon ice cream. Ang sarap. Ang lamig. Kuha ka? Tatry mo? Magic box. Ayaw. Ayaw ng 500 na bago. Bago yan eh. Cute nito. Octopus. Ba't ang mahal niya? Mas wala, mura pa yung malaki. No? Dalawa. Isang takoyaki, isang ano, octopus. Keychain na takoyaki. Ito maganda oh. Magkano? 1, ano? 1.8? Samurai. Yan, meron din ref magnets dito. 600 yen. Osaka.
Ito 400 yen. Osaka. Bili tayo na ref magnet tsaka stop toy. Ito kunin natin. Tsaka to bilhin natin. Let's go. Bayaran natin to. Stop toy. Tsaka ref magnet. Osaka. Let's go, let's go. To 6. You can look the ranges. Thank you. Sorry. 5, 6, 7. 7. Thank you. Thank you. Ayan guys, may mga dance performance din dito. Ayan, mga bata sumasayaw. Gigiling. So guys, dito naman tayo sa Shinsaibashi and check natin kung ano yung meron dito. Ha? Marabo. Ayun o, KitKat to, 198. 198. Pitong piraso. Pandora. O McDonald's. Hindi niya. Lakad tayo sa Shinsaibashi. Galanto. 2nd Street. Siki ng damit. 2nd Street. Charles and Kit. Matsui Kiyo. Zara. Tommy. Strawberry Mania. Strawberry mochi guys, 400 yen. Yeah, with real strawberry. Yeah, meron din silang strawberry candy. Tsaka candied strawberry. And they also have fresh strawberry. Ayan, 500 yen. Ito, masarap to ah. Strawberry tart in a jar, 800 yen. Ayan, sarap. Strawberry cake. Yeah. Pati gas. Candy strawberry. Ayan guys, octopus stuffed toy. May mga pagkain din dito. Socks. Ito mga t-shirt. Ayan. Osaka. 2,300 yen. May iba't ibang kulay. May white din. White at black lang pala. Ayan, may mga dolls din sila kay Midal for collection. Ayan.
Uy, Osaka Castle. Oh. Oh, drug cosmetic naman. Meron sila ditong eye drop. 228. 228 yen. Kobe beef. So Starbucks naman tayo guys. Ayan. Chotaya Starbucks. Osaka Binder Series, tumbler and mug. Ayan. Ang ganda ng design. Ah, 10 yen pam. 10 yen? Bili ako. Talaga, 10 yen lang. Hindi ah, bohak yan oh, 500. Ba't sabi 10? Pangalan lang yan ng ano, ng Ay? store. Kala ko po naman 10. Oh, ito daw. Ano ba? Ah, pila? Okay. Let's start. Free? No free. You're free. Joke lang. Ano? yen. Sarap. Sarap. Wow! Ay, inubos, inubos! Ay, ano masasabi mo? Matamis. Hulmahan lang yan. Oh, sarap. Yan guys, ang lambot ng custard niya sa loob. Eh, sarap. And that's it for today guys. Ariga, thanks for watching. Ja, mata ne.